Yun o, naikabit na natin yung ating side stand na ano. Yan. So, may kinabit din tayo dito. Pinakadabis. Kaya lang ano, ganda pa naman. Mahina yung kapit. Tatanggal din kaagad pag nabasa. Hindi pa nga nabasa eh. Nauulanan eh. Kaagad. Tanggal. Mahina yung kapit. Yung pagka-sticker. Ano. Yan na kinabit natin. Ganda ng kulay eh. Oh. Saka itong side stand. Ano dyan. Nabis dyan. Tsaka ito oh. Yan. So isabay yan kinabit natin. Op. Op. 360 oh. 360 siya. Yan. Side mirror. Yung ano dyan. Kaya lang wala pa yung stock na flarings ah. Okay. Bye bye. God bless all.